Dobrodošli nazad na kanal Okusi prirode. Danas ćemo pokušati što jednostavnije objasniti neke osnovne stvari u vezi rezanja vinove loze, stoga ostanite s nama do kraja i uživajte. Rezidba vinove loze obavlja se kada se vinograd nalazi u stanju mirovanja, a to je od jeseni kad opadne lišće pa do početka vegetacije u proljeće, dok voćni sokovi ne počnu kolati kroz drvo. To otprilike znači da se u južnim krajevima rezidba obavlja od kraja decembra i tokom januara pa čak i februara, dok je u sjevernijim povoljnija ona proljetna rezidba koja se obavlja u februaru i martu. Međutim, kada se obavlja ova jesenja rezidba i pupovi kreću ranije u proljeće, što dovodi do veće bujnosti same vinove loze, a i ranijeg dozrijevanja grožđa. Također, ove orezane grane, naravno pod uslovom da se reže kad temperatura nije u minusu, zarastu do početka vegetacije pa nema suzenja, to je skapanja soka iz ovih orezanih grana. Prije početka rezanja bitno je prvo da pogledamo trs, da vidimo šta možemo rezati, šta možemo ostaviti, kako želimo da trs izgleda, gdje želimo ostaviti grane, koje su to suhe grane i tako dalje, da se ne bi desilo da orežemo rodne grane i skratimo višegodišnje, a onda shvatimo da nam je ostala neka suha grana ili slično. Vinova loza teoretski može proći i da se ne reže nikako, ali u tom slučaju iz godine u godinu izbija mnogo mladica koje prave sve veći hlad i gustoću, pa grozdovi usitne, a može se desiti da ih ne bude nikako. Na stablu ili trsu razlikujemo višegodišnje grane, dvogodišnje grane i jednogodišnje grane. Rodne grane su ove jednogodišnje koje su se razvile iz dvogodišnjih. Ove prošlogodišnje, a i višegodišnje režemo ukoso, kako smo to napomenuli u videu o rezivanju ruže. U principu, da pokušamo koliko toliko pojednostaviti stvari, s trsa ćemo ukloniti suhe grane. Ove jednogodišnje skraćujemo na 2 pupa, jer će iz njih iduće godine ići rodne grane. Na nekim mjestima nemamo ove dvogodišnje, pa ćemo ostaviti jednogodišnju koja ide iz starog stabla, ali ona u pravilu nije rodna, nego će nam poslužiti tek za dogodine. U slučaju da želite razgranati trs, onda ostavite više pupova, to jest onoliko koliko je potrebno do sljedeće žice ili gdje želite odvesti granu. Uglavnom, višegodišnje grane režete tamo dokle želite da vam trs ide u širinu, odmah poslije dvogodišnje grane iz koje ide ova rodna, a isto tako i u visinu. I nemojte misliti da je najbolje da ostavite najdeblju jednogodišnju granu, jer ona neće dati veći ured. Najbolje je da ostavimo one koje su promjera otprilike olovke. Poslije rezanja obavezno pokupiti grane i ako ima prostora zapaliti ih, ne bi bilo loše očistiti koru starog stabla koja se ljušti jer se u njoj skrivaju štetnici koji će se probuditi početkom proljeća. Ovo su bila neka od osnovnih pravila rezanja vinove loze. Naravno, u velikim vinogradima, oni koji su postavljeni na one niže žice, rezidba se obavlja na puno profesionalnijem nivou od ovoga, ali evo, nadam se da sam barem malo uspio razjasniti kako bi to rezanje loze trebalo u praksi izgledati. Hvala vam što ste gledali video, pretplatite se na kanal, čeka nas još zanimljivih tema, a do sljedećeg videa lijep pozdrav.